اللهم لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين التائبين المستغفرين. السلام عليكم marin trinkano sonin kallumo kimba kando kinkenna sailin de bambo kunga oga journal senninte kebe kinni silami le mun jokof mantinga linki kunga journal senninte ke ant dangini gele radio fm afgi damben kama na sobobunya sonin kara dindo khore sonin ko khore kebe ga fankene sonin kallumo ndanga sonin ko khore kebe ga yittelori sonin kallemme cuga takhunu asro wunga lenki alla gadi khalfa legay nokube gen France jamaninga sonin kebe yo kan takunu sonin kallum mundanga sonin ko khore kebe to ngeni jaje sumare lenki alla di khalfa legay nokube gen France jamaninga aken jaje sumare an sonin ko nyimman ko khoringa tan nakhte sine nokube gen France jamaninga jaje sumare asare nokube gen Mali jamaninya premier réseau qui a gagné Kai. Djadje Soumaré, Asare 1945. Agasino Tamido Segou, Arili Kuntinga, Nantinga Gele Safir Rechenga, Nokubegen Europe Jamanunga. Jamane Kebegen France Jamaninga. Djadje Soumaré, Ayanka Gel Nokubegen France Jamaninga, Debe Kebegen Marseille. Agayanka Sinebe, Agen le 24 12e mois 1962 Nokubegen Marseille agodan France jamaninga Djadje Soumaré aga jofre France jamaninga kenne ma aussi no tammi ado segu Djadje Soumaré aga jofre Nokubegen France jamaninga atli ya khanji kebe gi ke ya khonga igir khota kebe waraga sunin kallumonga fo fanan manni haram balaghu Djadje Soumaré adili kuntinga adaga kharan kompenga oga khili cours de soir Djadje Soumaré sino kutamido segu ar kunyaga kharanga gel cours de soir nga sino kutamido segu mpalle Djadje Soumaré kharangi ndangi mpalle il diplôme kineyi diplôme kebe aga koyni nanti Djadje Soumaré toa ko njofey ogatin diplôme de comptable Djadje Soumaré sino kutamide segun karangi ndangi empalle diplôme ke kinne ndangi empalle Djadje Soumaré atiya hanji kebegi ya khonga sunin kongo sanki sunin ka khonga sankunu igina khane chitna sunin kondanga Djadje Soumaré ar fedde ta ko France jamaninga fedde kebe to khongeni APS Djadje Soumaré karangi ndangi empalle fedde ke Artahundi 1979 Nokubegin France 1979 dangi empalle Sonin Kallomo il sagira hungutu nakini Djadje Soumaré 1981 Nokubegin France jamaninga Djadje Soumaré 1981 adoga yirigimbe 2019 tanna khate sini Djadje Soumaré ga fankene sonin kallo mondanga sonin kallo mongar sagira ko kini Djadje nan tan to yimmanka ko ngatan na khate sini bawr Djadje gana su kota sagana gri an foka po sonin ka ko nga Djadje Soumaré ogatin mois de avril danginteke khasu fili danginteke Djadje Soumaré tan na khate cini nga atimme no ko begen France jamaninga aga merene tan nakhate ke sini ndangi empalle Djadje Soumaré gangon kini sonin kallo munchwa nokube gen sen sendini radio fm afgi dambe na gangon kini wi nan tonal takhunonga baruga fanke be sonin ko ndanga radio fm afgi dambe kan kim pankay habeni gen trinkene le 6 ado le 7 gel nokube gen sen sendini khado khannumugo har Djadje Soumaré khannemugo nokube gen sen sendini Djadje Soumaré 1981 igat sekhra ko kebe kinei ati srebe gan qawa nan cembi kay oga khele porte parole ageni Jojo Tanguja ado Djadje Soumaré tan nakate sine ga fankene sonin kallo mondanga Djadje Soumaré lenki awu ngatelle tanyere ado sino nakati
lenki geni mois de juin atampilende sikonga jaje sumari ategeda Allah farunga na soron parun to simi samana sonin kara dindo khoren choku sonin ko khore kebe ga fankene sonin kallu mundanga asugu jaje sumari ado fanke kebe ge nyimei kenya sonin ko na dingara khore kita nokube ge France jamaninga oga nokube khilli ka khore jaje sumari ar gangon ki radio FM afiki dambinga tani filli hagro khanni mugu o projet kebe ge nyimei sonin ko ngan kata nokko khore kita mo gombe ati lixe kebe ga sonin ko kam malenki daro intelo badun ta ko foyunya daro intelo yimunci ni ndebe foyunya daro intelo nyakhani ndebe foyunya yi khalenki fo yumbo kitenga jaje sumari anya sonin ko ndangan nam mancani jaje sumari anya sonin ko ndangal lampan torsuya jaje sumari ari telori sonin kallu mun cuka taxno sirunga kherkheren taxu APS Radio FM Afrique Dambi oidwa nga khadanga Monsieur le Président Mamadou Thiam adi premier vice-président adi golnyangano adu trinkandano ro duwa uninga or war katta sonin karamu manchu kof mantenga oidwa nga Allah ganna karfure ke nema na khabran noro na tumakanya aljanna jaje sumari ar ko fota ko fo kebe to ngeni festival kebe hagar wuri Mauritanie jamani nyimmanke Sénégal jamani nyimmanke Mali jamani nyimmanke la Guinée Conakry jamani nyimmanke Gambie jamani nyimmanke isugeri meñi gel Sénégal jamani nga na sunin ka kun koy sunu ka kun ngeni kebe jaje sumari afanke sunin kondanga jaje sumari ari toleri sunin kallo mondanga oga taxunu yitte ke suro ngure lenki oidu anga porte parole ndanga Jojo Tanguja monsieur le porte parole monsieur le président radio Afrique Dambi oidu anga khadanga na auto président du Trinkandano ado golnyangano oidu anga porte parole ndanga geni Jojo Tanguja oidu anga modini ndanga o modo khore kebe go dugutoy to ana khore kebe go dugutoy sonin kon nam mancane kebe go dugutoy lenki ya khanjinga sonin kalle min ciya khonga lenki ya khanjinga radio FM ya khonga oidu anga silami le men ciudanga Allah ganna nema na khabran noro o sik kharangere السلام عليكم كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجين